kwezi madhamana mlio arumaye marengwe mbali na mbali ni wa Komor ziwi na milioni mjundra ubonze nana nyi mjundro hundani nezembawa za matangazo zilu haruma ulemengu na hunu Komor kao ngwarengawe makalimanu we ya tafiti heze luhaha zonsi pia iliwa oneseze nsimbali na mbali enamna yu Komor yendao na enamna si wakazi wa Komor rijitamkao kejaka ubidike leo nirongowe hebalbala ya jiri mjuwao kati rongo wajuzi unkazi tiwenesho kaya ngamrengo uvumzi kao ngasina mashughuli ngaridozowe mwana mshwahatu ramba ngarongwawe makalima ya hemfumne inu riziye rirenge mifumo miili hauka mde janvier ya mwando rangu 2006 nundrawo mbaheri mbanjema ya hangu binafsi shahe na mwahawanyumeni mitso junda magobani haugardavi abuna mkeradhi ni wakazi wa Komori rilahane mfumne inu ikenu doma hawa mwando wa anniversary nuonombaraha na aloze mwana mshohangu shaka wati mbandongo ya junjibia hama ekema hakama Komori ne sirikali wanifungu wanshashi zaze depansi haukati balilwe maesha ntina mbafu mvuyobeshe mwana mshohangu abwe kati jundu magobani abwe londo funfu na joni beha abwe shuhulinga mwerewo magobani haukaze depansi zibunguziwa na shomeri yafungwa abwashashizwa depansi yode namna naeleza shaha ndani Dr. Haze Samaha yahe kasketi na mkazizani naneze miwanu kati mbanu kafundi wangu milio hamba wandu jasi mrudoka za miwani nzilu shamdu taho watukufu Samaha haukanga rungali wao ni milioni lewa mtaho na Samaha ya bili he kasketi haukati mvaliani tiriko banuti vana suvetuma tikaze kasketi haukaya ye tiriko ne kasketi ne suvetuma ne zetenis inde manu mboko mitso vayo pirizo yawe kangwa nzingarao ne materiali yo pirizo nchwanza watabihe ndio demande nguo au dara au irumba embabinu iniotsontosha ho pirizo yabo mjua ukaya inde tenu yo pirizo hena pirizo itoha na tenu minso nile serikali wanu le tenu tijuli yanga mipre abatiko hanza ilimke makimu tijwamba banu ngaridharau onyi wakazi au ngaridharau lemengu kao duomrangali yao kwezi wandu mjunrobo nze na hundani mwishie balibalo kaya Abdallah fungwa Abdallah haretewa mono bandu ya mapicha yala mapicha ya hale au kaati mwambianu kaya ngamina convocation mengo mitanu na tanu ajajuzi abidi jejuzi awezo mengo mitanu na radar aboti na ushidani mwambeni zenkado na komagobani zekado za gardavi zekado na ka ho parke na kaubabusiwa sha kamtauni mdhibitishe nukaya aweze convocation mengo mitanu na tanu ya juzi na radaru astaghfirullah zikamengo mitanu na tanu terewa emezira kanorma mezimira convocation yasa ya njenda awe inu ya leo yinu ya mengo mitanu na mfukani yabunga bwezo na tsodo zingaro abatinata mba convocation abakatigo waza zenkado na do parwa rangu 2006 tabaha zitimu jana 20 shanga mimakini au kanga amini zona mbao zabarindi ni wanjao mbalibala ya ukaya Abdallah ngwarete wahandani nu formation ya lawana ne sirikali wao ndo watotoka Abdallah haretewa Abdallah gardavi Abdallah mjundo magobani haukenda mna we kwanza wanzingare wo utende wala senamna hiyo na wala we sawa tarisha ezifungo za hangu kwendo mahakama mi utende tizijua ukanga mfungwa mezishenda na la mandazi 20 hauka namna watatao ambao woto tatao ndo waja wanambia abo mimi mi utendeza ze hukuma rane jaretewa amjo mwambianuke hukuma rane jaretewa bandiza mbao ngamina mahamira ya ndani ekati parisiwa na la manda ya zihumengo mirandaru na mwaha wazifungoza bonzi alafu cour d'appel aye president de tribunali
ngujenda ya hukumu ngamjofungwa mahawandani na mahamili ya honze na la mandazi umengo mine alafunga mjofanya apeli nedarume kurda apeli kurda apeli ngwajona mzokaya Abdallah ngawena mahamzima wa ndani na mahamili ya honze wa konfirme bala halafuna la manda ya zivu 20 yabo ze hukuma zitendea rane jaretewa abunga mjuo ni mana ndo makini mimna halal mitimna haram tifanya conference sikuna kaureje hazini tamba ukakabatsu sukuzima njwere wa convocation ya gendarmerie ya taifa nrespecte nende ngwajo hunzingara honziani kimvu hau riremembio ripasuwe misiru hau ripasuwe mijini hau wanzingara njo garini ni ploje shofera rifeso waidi hau ngamate wa mduzu werangu kwenda gendarmerie au kaya gendarmerie za anketi wafanyata na jana hukumla nondra haki ezo mboza hangu ngizo gendarmerie na wotsundu haki na yabo sele inuyo kedoka gendarmerie sele kaba persofobie haubange auzombeze namna hiyo izozo ko mahakama emwini handazire ngo mahakama awe mahakama wasezise waziba wangu au wale mamnada shaka bajaha sele ya paruka gendarmerie abora nguzongo jazimu na undra jugement na undra haki gendarmerie wa ya zingara ha amri ya madam presida ne sirkali yabo tina ujua nende haruma anketi ya wamikao ngwende siwao ni madam presida na baadhi ya wanachama sirkali shema hakama ne hifadhi kwa tuanza wende kuhuria wallahi ngamitayari nende fidia wanu wenife shara haizo boza hangu na undra haki ne jarejezi wa wajawazire ngamara abidi hanziaza kisharia sinahwenda hena mzinga ujodiha ngojodiha ngwajo mzinga ranziani hauanzingare kimvu chati na urespecte convocation soka yonti ya gendarmerie hao ya kaya kwa ja respecte sharia shamando ya husezo boza hangu na wazileho mahakama wanika haki wanika wake kwanika shaka zinojo garde wa gendarmerie wakati kao wazirenge batinatamba peve itoka yonzi shawa irenge hego chamvu bamzadzaba na warenge sina kubali ya feri inu ya mzaze ngetabisho wanu au kanga barumo wa levi na wajufumo wenjamo radio wenikana robombili wamba ritidovu wa presida mzaze tangono mrwanu wa gandia njama radio ata harongo wa kishampu malibru wanurujo ukanu masovaji wani kwa umvinyo njajo jibwe masovaji wao shamanzono nisoka ho vumbu wa mzaze kamzaze ngusikiti ho ngupo wangu waduhamba ngamrepete mzazo sukere dongo ya kaubalo wa madam presida taboka huka urongo wa haruma shimwada shaulekeza nyile hamramba kwamba maudu erado yabdala ngarjo huipua baiti ndezi ya mwibaraka kaka nsujina kwambezo anzao ngarjo po radio la maudu na inga mjobu wenezi fungwa jo uremu tijo radio wa masiu sabaha amri ala wanana mzaze radio wangu ngejo pulo tito waneze hukuma njokore zitoja ndizo radio pulo suku hiyo ezifungo zitoja zila mzaza hamba hosho ndani harudinga mina udhibitifu ya ukaya mzaze hapuwa mru mzaze sina uvumbu uo mjiraha haja hono procure rumari amwambiyo kaya radhi yangu na wengo jobakisharu mwe plasi hiyo kaushilu sezi sezo mozabdala hufungwa dala wallahi bomari ngamjohanile nuha nrabu boshushumari waka procure yao zerongo izwata ma procure wadu abone madhoma na mahakama wadu abanu abasa karina ujuwezo maraja sindi he procure umari na ribule rifanya haza hatu shaumari kanojo ripuse izo mzaza hamba yawoni kubali nende harumake tini ndangwa mahakama ya taramdwa ni mzaze vanu sikarja voti mzaze rivoti raisi de la republiki azali asumani premier damu yonde kango ndo yadunge naye shaho jereze sorafaza daulani mahakama ati na udiranjwa mahakama na hifadhi kaonga yende swawo ni mzazi ngamiradhi ni lawe fidia nife shati na hondaru manketi wajotolo hatu wani mzaze ya ukana mtsomuwa na mtsomfa njau ati na hen sirulinga mina udhibitifu bo haribamu ya ukekati zingarwate ndo magobani ngamjolwa yani purzonye wafanywa miso ya ukaya ngejoka hamanga mwano na purzonye ye purzonye uwe yani denfia ya mbwadda la hafu hakanda disazaida zaho magobani
halafu haulwani prisonnieri fanya kwa serikali sitinderamu gendarmerie nganidho amana nizo mfanyao emana kamtsujuwe hadisiyo mahakama Komoro ngani na udhibitifu kanwe do magobani prisonnier ya dana ya nuwe nife ike hame serikali kwa jarenda aje Jafaru kumtsuje boyo lwaya ngani ne hifadhi ya hangu ya ukaya izo wawatwali yao ngamrembwe daraki umuhimu ene mru ya jokayo bantu ngamna hafe angujozi ngarwa keshaho jibeha abo tijurwale daraki ngamena udhibitifu kaka mmoja na convocation respect mahakama kwa noni parabu hari banu nje ngamsinyo garanti ya ukaya ezifungo zesa za kukundwa beti salam na presidence za twalili wa mfungo hangu no mundu hangu ngamanzo mnike garanti mnikeze famizangu ka Abdalla ngojo funga ngojo timize zifungo zaho za twalili wo prison batino kanga bomru ya ujohuwa wabwa hamjohuja ukanja parohura rongo za hifa sheli hondizo njuwao anga mjohunde ngatimvu mkeka mjinga nifanyoje shati na ujibeha imbabi hiyo garanti batino kamdhara we mahakama haunga mdhara uze mbao za hifadhi shani rongo wizo namna zendao upande huo na mkemaki izo kweli ngamtsawa ukaya mtangazaji ya kauni suali wala yaremwende wa Mubaidi yaremwende ni wazira za barzandani herwa convocation usiku wa jana Juma ye Juma hiyo abu mwananyasi omba Eli ya kaurilole ya msujini uo journalisti walwatwani wa sport ngami abo mima journalisti pia mwajala wakama zahidi wakawle bela medali amiri ibni Swadru Abdalla magazeti nzo radio neze television pia wakayabo zaidi ya majournalisti 19 waka journalisti bala ngudona biari bangojo kwaretewa tsambabo tsihule yabo be ya mkaziende shami imitsi na hweda haukati sanga mjuwezi fungo ngamjoneze mfio za twadilwa nudwa yo magobani wajunzinga rakimvusha tsina hweda kabajabira panza hotimizile kalime mnagara gendarmerie habiri hama dala ya makatali swali wanu waduhi banu wedwawe hifa da walana magari wa parla ikao hama dale lwerengo bank central emna parla hasisiwa hama bale kiyama hangu shemba bahati emwana tamu wa gendarme wa recherche emruondo komu amini bahani fanyila anketi zinji basi timkado 20 zanketi no alhamdulillah kajaparu mdhulumu haki alhamdulillah sheli hokatu juwazinu hanipara badala badarka hutaha karibu jirani baranzo na bala wabaleko fukaso sati jokaya ye yahowa when aye fumtsan wende warenge zebandi zangu pia ukazi za homa beseyo anniversaire njema wakoni bushiria halafunge wakwenda neko fukaso abotijua samba abotsami ngamjo na balanga ndamine ma journalist sibiruso pareni vajalia puhulenza majoma menji kalishishihelera hiyo tibirinzi yenu ajo kwa jojo atibirenda ndabate ma journalisti washanga senzangu wemibala takwa tsuni wona wahimi hata watimizi besede kamengo miraro ewe yanjanda ne ma journalisti ba wafiki ukabala mugari kwa jojo katsenzangu mihorenga miadinji aminonru de niwari hawejo kaminara kwa sabati na hwenda tsiurita be gendarme kambenge wajabiti na hwenda ewo journalisti tsenzangu abo mpaka ndabaha yode mana lole mavazi yanu heni mbabanu njo siha wajo hunzingara au wajo hunzingara kimvu amjo henda shaho jibeha namna ya mahakama yanzo ya tarishwa yende siwa ne namna za hifadhi zanzo zende siwa ne namna ya mahakama yanzo ya jibaliwa ya doni kwa amri ngamimhara embabahati ngamuamine procureur ulio jawo yakahate procureur yakaya tsika amini sha do magobani ngamuamini do no tsanga mina udhibitifu kama nzonderwa Jafaru kumtsuje nulwani puruzonye anti tayari yone maana wokonja stay ye convocation umumi wandu ole mema nzo mkemaki ya ukaya mitsi mnambe mshe otsoma usiwa ndo paswa misiru vanu miminga mimoroni miukaya ngamumjini hatu ngamjo hende baba njo kwanza nende wajo hunzingara ngamonzi yana ngwano nao wajo jwa wanzingare ngabwanra kutsila lo haho ndawe nje ba maladaula banunjare ngamwana mtiti njaro mruhitswa
zabarindi ni mwanzo ya ntuhara ntuwadaro ndo ambanga mndo zabarindi shemba binamba amani ekati zingaro nyandu waji hudumu ne maandamano moroni nana nyimlobonze ngani mwambioni ukaya amani wandu amanda asisi karikubali pieji ya uzubisanu pareni sheto kwanza oneso tukivu yoroho ya sha tanku kamidho amana inumbana ya hakini aminio na mabwe maranyo kana mkema kini babanu izo nambawa wunga mjoneze konsekansi njo zihunda awami makini hena mruambo jazino wabungu lindoze konsekansi indri ngamuibwa ngamufo magobani lapitani ekamswanzezo zinihunde nsojodaza abonye mara ya wakomo na mkeho makinifu haukaya yinuhazi sawa na militeri tivayete mwa militeri ngamjoka mjohibwa ngamjoenda pirizo ngamjofungwa ngamjohufa mrutuju wa badanda hiyo yatiwane haki garwani yao shatanza neshelezera isiwahe daula alama mbili haruma dunia ya alama ya handani harumansi mfaume ya rendwa njema utuzijua yonde alama ya handani ya mfaume mui harumansi mfaume mui haruma taifa de utusa mihimbi ya rendwa yo alamambi ya mfaume mui haruma taifa tabutanzani weshelezize zinambao wizo njati hata virgwili indi wezi ama maduada fuwafanye wa ubohe wajirikodo waturema rawana wandu wenji waka urifunda nao jabu ya kandu wenji waka urifunda na mamadu jabu kandu wenji waka urifunda na rija sikarifundi hana mru haukasi wa mungu siti wa mru halafu zinrambao leo karitu chaba harumansi karitu dhulumu yeti ngarambao zo muadhumania zitojo kama sulahanet izo ndizo ridafiu bad wandu jasi suka maskini suka mafukara sujitole ya ridhulumiwe maisha sha amma hungari aminiwe mbana ya mungu kenza hatu inu ya mungu haukaya panziri wanao zinza hoa na hatu shazintiza hatu ekarende fidi ya mruwarifu wana hatu wajawa nshiro wabuwahi nga sitayari ne mbana hinu relalari josiuha ne alama ya fenya arumamana mne deka fechanda juu wetimana mne deka faruma mbana ahutsuka mrishangaze au riba mbaye au mritinde msiruni wallahi alazim nasarjua uka hena daula yendeswa ukidiktatur ya wanu tawende msiruni shatse na rumada ulendeswa ukidiktatur wohima masuja marijad wa wana ni diktatur yanzo etiwa rumale tofali yabo ganzo mkemaki ni wa Komore amani na usalama na mrenzile daya ne mashaka mtabenga mtaufi jobata retewa zinumbana wandu jasi sujua embana regabi ngabjoke zinji hasarandufu nora swime ngari wanao rajana rajuzi ra leo ra maulu roshao eshijoto ngarizie dekari sarabizwao bao tiwone sala manraru mkazi mtujosha na rete ende makalima yoneti na ta Facebook mayadunga ende zemiso nazifanyo kazi mtujwa ndazi antuke miso ya muso nefanye mfumne nga mrejezo ze frazi zambagizo na hatwala Prezidamba ukaya Said Ibrahim Akavani presi owanzuani wakama zahidi owangazija wafanya musanswir wa usu Said Ibrahim wehanti raisi mzuani wamba amedabdala warudi wafanya marabili wa usu raisi ya Kavanu wehanti amedabdala harumu harenuvelemanda eto kaya nyi wanzuani na mshiero nyinyi wanzuani hena wakati mngazija ya joka na yezi nga mtongote tushahurwa mwanze mte mbadbala mmenyilezi ya ngazija ezabari ngarizambao baundo wakati wa uzamba karinato kiruka hena usamngazija jondra yezi itoka ya mzuani ya tudu tambadbala rumayensi bangutija tamba tija raisi wa daula Komor vehe dimission baharumwe fasulu mfukare kamshashela nayi ya heshari ya mshinzi sha 2009 shoneso kaya hena mundu ujorongwa makalima ya kutuzi ngebidio yani kwa hukuma ijolo lana nele suala ya alama yawe mahadisi wayamba raisi kwezi yawe makalima kikutuzi
ukango torohondi na niyambi ridoye ngana baina ya hatu no wanzuani haukara 92 wafanya kudeta me wajanilo kalima landimu wedata warengezi wafanya mahamira waja wajuzulu wavote wa mrada binashuma wafanya ta pinyo international warengazezi waunika kujaka wenda nzuani ukabula la loteli mapesa huwa komori pia todo furuso Muhammad Bakari nzuani sha emba udzimayo yandiso parihana amedabdal mabisamba jarengezi Muhammad Bakari aziyamba hina mzadzahe wafu kajenja nzuani mmoneza ajiri 2008 amedabdala Muhammad Sambi hafanya debarkema mmoneza ajiri ramudo sukiyo kabati kalima la kikutuzi livumbulwao abora isi kunojo rejeze masuala ya dingoni udoreshelezi za ukutuzi mziro ya ukaya enyi wanzuani juzi sewewe eza barindi ribo kweni sanu onraezi woto kada ya nzuani eza barindi nikili ludhani ni akabani mahamitanu watu kada rube masiwa watu kanzuani eza barindi ni wama na Nelbaki na Fazili na Muhammad Bakari zabarindi ni lewa wahajo tole wana na salami baadhi ya maguverneri watu salamabadi eza barindi ni wala wa horiho juzulu nzozo wa manazaho haukarumwe artikli mfukare hena mrujorungu wa kalima la kikutuzi yabo ngebidoya ni kwa hukuma yabo bada kujehansiye kuru ibidu hukumndwa ne kuru supreme haukelo kalima silambiyo wa Komori ilwe bidi mrungu wa jindo ya lambe shatira isi de la republique haukeyo heni haukamzwani kajako doa dere harumwa parti politiki rangudezi ya 2001 huja abahanga bu parti nzuani kauta nabahuka anisinge na parti Jafaringe na parti Sunu Hajinge na parti Mohamed Abdallah Mamsambinge na parti ngono kabaho wanzuani wesangu wajuwawe politiki ya hensi halafanzori tinu wa sistemu ya kikutuzi ngarilaaniyo ya duskur ya raisi ya hahaya Nasiri jo demande dimiso ya rais hauketsi mbezila haukange vunzawo mbabiye amani ya hele toifu kandi izo na hamba ne wa convocation ta swime haukata mbeke ya mwanzishia discours ila ngebido ya verifie bahapwama kara isi hayamba na tahua komursamaha baba la pwama hetsi ndi abidi ya yambe na minga ngamlaani makalima menji raisi ya yamba wene sirkani haruma mitingi ikaunga zifunza umbabe amana hensi na neze marto na nitujo hujari dumdenga kimvu na sira mbagara nzori fanyi asisi ya huwa nupia wake yabo iliri la tezero hombi no mremano wa hele toifu yabwe kezo nga zijona daya taswime tizamba haukaya nga nzori birliye yeshewo ne amani ya hensi abili siwone sokara isi zemoteri shenda unda kumeno mwejazi lohunu nga zija nga nzumdwa kwa komoreza kweli baka bajaminyiha aikabaja kabatsi moteri zifanywa revision nga mbawa komorinrabu samba ukaya omotero mzima upasuha zenraru ziminyiha ezilon sambuni hunu vaju ayunu moroni izode zamede Abdallah Mohamed Sambi yazi komande maore ikawo hena mwezi 30 million rangu 2007 kamzimeza nsambuni abunga bajoka delestage moroni ujetsa nraya kwenda vaju shemane vidanwa tsorambu wanda bukeza nsambunizi patiwa warudi warumia neze nsanundra sita zilova juu halafu o masafarni hondo bado delestage shaka mtufanya revision yo mfano wa gari kaka jafanywa vidanji ndo kule bieri na abo ze moterizo zimiwa na msukutima bwa komurukaya bamenyi handraru vapasuha mzima na zinda zila moteriza nyumeni aburambo andrabu na ukazitsina garanti haukeza mwando mwabanga mulawe ze moterizo mrazi za ze miliari njo kahula halafu esperiminyizo gujobala mamikanise waje waketi vaju ata mahamira una mahamitanu hena jalijo jira rumaze moteri wando wajurenge garanti ngasi na zebandi umkataba wojo minyi hawaja na moteri nraru zinu mrabi okamhulu ha 7 miliard a 6 miliard yabo na mrambi garanti nribada ba minyi hanraru vapasuha mzima mjama mbo wa Komori
ti lance defi yabo ya ukaa kama amba mambo nrabu na parema journalist ishatinde la radio mikokoni ila hezen rabo ila komori na mrengeze radio prive ne magazeti kayo dondo abdala ngwa nrabu ngabitayari ni fema gobani hata dahari yabili tiwonesa kalma la rais ya ukaa raisi omwangwa wa beti salama nguo wazi haukezo mambo yiho ngamzijuo shezi ndikaritu zamba retidomine amani huhadisi wena salami juzi ya urenganzuani kwamba salamu kaya ngamtabi hobo watujaru mwe asizi wende mruntabi shonela mzeba zira ya mkulia kahu janga mjoka makini vahe salama mwambio kaya yeunike garanti njo kwambio wanzuani au kati mivanu nibiriliye nzuani au kamiti raisi de la republique mi gouverneur wa isiwa tini kwa miya no yaheshe siwa kaunike garantaru mwe asizuka kenauta mbalibala rumashe siwa unike garanti bamjo jarumwe asizi raisi kujarongowa kujaja na jawabu hupushazi nrwaji sheka hunika owanzuani garanti waju jarumwe asizi tabera isiwetside wazamba izozida wahabeti salama honiki wazo huzinongona mru abili hunongona wene gouverneur mumali ngasina tsukumene tsanuvana kwamba gouverneur fazu lukaya karadhibo gouverneur babanu asani hamadi wongu jwelewa shabani ulo gugurumbari wa isalami karadhiri sedilani bokwe katsenjeza rwenjeza rifanyamwe asizi rirenuvele yemanda bamuti wambe ukabora eni wambeleja wabula fazili bora izozila wabeti salama fazila hambi okaya ensami hibora isi bazirongo wanambia zinu kunifanyila surprise ngamnafikiri njenu nikale jawabu bora ezo tinizo fazili ya ujibu bamutambo wako mukaba msamwelewe bira yahe asizi yinurenu woyimbranzo arenuvele manda bahate saza mba fazili ne kafazuni mwamba mambo nrabo uraisi mwa nrabo emtima abona rugo ya babdala kansi balangu tsonisho wako nrabo ngamdevele swale lotse kara isi kujambie mazamana wao tamba larar tamba ngabo tuhumo la ukaya hariba ja wagangi wa Pemba wajango beti salama wajango anzo wa renouvelera isi yemanda ngemkiniho kango beti salama wachwa rumado hotel shaba ngwa mjuziso owanwa siasa wajua jokara isaza la jana mgangi yabunda bokoba o marema madao sha hari wanzi hamunyi baraka wanzi hamamadu wanzi Muhammad ani wanzi Abdul Wahabi wanzi ha owanrupia opposition kange bidowe defidia dabo ya joshida yenjeze ekaze ndongo ezoko libobana raisi izo atwari ukemru ndongo hati mrumanda Mungu shati mgangi towo wagangi walobeti salama no wagangi mkina hokambe segwa rumado tedi uwabahize wenzao baba Abdul Wahabi hazingarirwa wagangi ni raisi sambi hawabahize na Pemba mwenye baraka wakana wagangado wabe habafuta nje uno warema dhikiri mroju no kaja sulibanu mamadu sambi wenda tawala mitede arulo gangi ebenge yinu kenda kwa sulishabahanu bwana rais ekezo kweli ekaze ngonda ruizo ndeza sababisha ne recofication yena ije antoka mjunzinga rakimfu kwezi wondo mweshelezi hizo ra kwanza reshelezize maana mtuhumo kesho ndeshinta hao shanja minya uzima njati ya mbadba hankado ya saa ya raisa wene sokaya juzi ya kojulongwa hawa nyumeni hamba hauziswa masuala husema tangazo bahamba ukaya tina mimi mitido baradio wala mambo wano hanguna mbuliyeye nafasi batike mru ujozilwe nafasi badi mru anzo ateba ndo wokonyi nyide ndungu amba mtowa omar tomreme wano danyi wani kabatu position aurania ya paro menace amba namjuse afwan zigongo shandawe wawe ne sirkala amjoni kamfano leonza mbawezinu bwana rais ye travo ya nzuan makamura isabali ya ye pejeni gendarmerie kao waondo wanwa dongo bali ya ye mabombi ye magrenadi neze kalash wagunda na vice president Mustadrani nemhu wahema prefe wanzuan wende wavunzu ye travo ya nzuani washanjezi tasa wafanya passation batina tarania watoando travo watowabonze warenge ye travo ya nzuani otage washanjezi tasa
we hanti ye manashe wa mustadran vice president abo vice president ya badia eyo amani na abo levendwe gabanzo bafanyihe mkonzi wa taifa yabo sinderitsa hobaya awetsa hobando wanroho bwana rais kutufunga tangazaji emzaze kunjiyo za barindri ne mahakama nambari wa mando no etside avotewa ekakutuzijua ngaruju zao nezo ndizo ando atwanza rizambe mimi tizingeshi ngamzijokaya umari procurera kabo hakwendesiwani mzaze nelefitina kula hedimani ikaungilo fomeni ngodi juo ukawonde yatsambaza yedimani wonde adoruma yejaye wona umari tsena nana mrumzaze ala waruma bafuku lilo karibu uwonde yadoruma ni mzaze jewo na procurera umari yambari kakuja funga bdala kuja pwe radio ijo mkinula wo procureur yabo yepu umari ngenda hatsolawa hatolwa haukafanya miswe maskini umari ngamu msikini yobo jujumari hurumilwa hurendembi nabo kunako kanzi yabo Tanzania shereze bwana raisi ya ukaya uchidonisho wako mo rukaya ngwanzo bake unafasia nabo kabatsa ruhusa ya ranyonja radio arongo opposition utula mabasheni abo jana ndabo opposition akonda mbabahati warongo mkazi haukale jeshi besika mjajo subuti mje ukazi shabo ni baba nwahenda ngamtsongo wa badilia na yabo yemrundu azimgazi jamba ukaya ekale bangano ngilo na mrumzima uonusu ojufumo shabangano andwaili shekale bangano ngilo zima wawajufumo ekamwanzo mshindane fikra ze fikra mwanzo mzishindane waeche ana batsapaze bunaru mwensinu mbatwa nyonsi au manabanu majadiliano wanondwaili shakabaja majadiliano ya mrumzima ya ukawelezo wa komorize fikira za hao ye radio ne television ya taifa yirengwa otage kabati politicien kabati mtangazaji shawendewe hansi fundali jaye artisti mhu wa mashairi nge abungutswambo wa komori nrabo wa London na bonze vao wadu bonze ngo afikiru kabala fundali jaye wala mrwambo za kweli mbazo kaya alijaye oyi journalist udongo tafiti wo mshili wa nrabo wa hezi watu hata ubenufu waindo lali jaye alungwa mbio yatu timizi hata yemanda raisa zali ya johisa halungwa mbio hakwanza lolwani bandu ya miji hofede hifu ya kanuwe nezendrabu ya kuzabara dokomora hatawa ezi ya sambi kamili kajasubu turwa rabanu hohuja doma hawa mwado wekililu ya tebizima dawalija ya kahuja ya jarenga artisti huo ya mnikele gitara dore maye vango wangu leo raisa zada rudamu lankonga misono hamnika na gitar na clavier nge ya warende hama artisti nga mungu tsobanga mshilan rabu shabo si kartina ruhusa urongo opposition kotina ruhusa urongo ekari rongo wabunga ranzori treba ya rumaensi si wajewi shani nyinga nyine nafasi yo hambezo wanza oni zo mfikirio garamba utijao vandra isi hotu kufaho wewe tsinde daula na bunga mverifie nrole kalimelo amidho amana vanu wewe wetsinde daula kabati mwanada mudongo wangwa daula iyonde mipaka ilondo jimbo la taifa iyonde beramu uwode raisi de la republique na vanu wewe wetsinde raisi de la republique ujoko kabanwa weche haukaya inungare ndao hamanda shabanu wetsi mfaume amade mfaume Mwarabu Saudite shabanu we raisi de la republique yabo wewe wetsi daula wende mbirilizi wahe daula shaka bajaha mwanadamu uparwa daula na hiyo kabandu welwao nayi abdala nge yabo ngutsota fade daula wondo bamu kabajaha mrubonsi juba ndongo uparwa daula ilondo jimbo la taifa karjaparo heza jimbo la taifa raminyaze frazi daula yonde beram karjaparo njeze pande haurenda renambare sisabonsi daula wende raisi wahe daula karjaparo fanya kudeta haurenda rambo kasabonsi kimvu siwa bekaze dho mananga zindawe no shiane makalima mrujwa hajuzulu karjamba lawa weka kajabe hedi mission ba shasi si furso ya atra bi rais ve hedi mission hau ubadili mbabiye makalima weno wanraho bangafunza wo salama yabo karjavunze daula kabati mwanadamu hunu dongo parwa daula wanu wabirilizi wahe daula vanu wahe hansi wayabirilie amani nele jimbo la taifa nebera shabanu woyi itsinde daula
wayimbirilizi wa daula wallahi kama shilao ze duskurzali swalihi mjoju we tafsiri ya daula eta mjoju tafsiri ya daula shaman daula witsi mwanadamu daula nde miyano yuama dawari loneshesi wa shamawori shitahom rendende ya wane ya jenema wori baba mimrungu vunzo ze mvuyizo emaoreti je ola de uminywe daula shabanu daula wayindo mruna bemru mwabotsi juba udongo porwa daula do ekamrondo bahata kazamana daula sheyoti daula miyano yo daula isimu shabanu wainde rais de la republique wainde mhu watu sonti pia wainde mhu wa hemiyano wainde mhu berule jimbo la taifa nedera shaye yetsinde daula yengubirilio ye daula ekayende daula watojo kabano ata mahajana jemfome wa Arab Saudite ekamwanzo njezata 2030 yabunga jo kubalukaya yende daula sheka manda yetsinde daula yende mhu wa he daula shayetsinde daula embabiyonga nzo rekebeshane mro wanwa dole we tafsiri ya eta baba sitsa jinga nende tofauti ya hatu nezi nyama denamna yinu kwezi watukufu tsanza reshele zizani rendora timizie makalima ngarishi yao kanga wajao shirika la mvio ikao Jean-Marc de ujolilo shirika hilo raha karija vibitisha shanga rendora zitsahe na mushieno raha karija vibitisha ngarendora zitsahe shoma tuhumo la ukaya le shirika la mvio linu lijao nyumeni le saladi sotsaho wanwazi ne mijarada ye aksioneri wa hele shirika hilo de mrumishe nambari wa mando na Jean-Marc eka kweli izonga zijironai eka nrabo ngarendora zitsahe zenrabo hizo jarimunishanuka ila suala la nrabo yabwe ulo raha hadisi yatu kansi rivirilwa unijin bahari armale shirika hilo Jean-Marc wa imrindi wayakabanu wayimkomor yani kwa uraya wa shikomor shawa yimfaransa pir shaja unuhale sawa na jesa na kalfani hani kwa uraya wa ritoe ukatar lole ya yimkomor yani kwa uraya wa shikomor shaya mje sawa no wa komor wa faransa walo no uraya wa faransa shawa ringorani wayaka na shirika la mvio mjuwao kaya mashirika ya faitishiha le shirika walo chela vyaso civil ngwamuya o zaidi ya miliari nraru le shirika la MPC la hahaya zaidi ya miliari mbili le shirika la aviation mfikiribana asekna zaidi ya miliari hadalilwe mashirika ya heze dene za hedaula nyeze mwenda mbana riali hasaidiera isi wa hedaula rumaze kampani ye raisi hamnike pande shanyama enda mnika ye komoravia so civil ya yendese enda wa yendesa karobwe hafaitishe mashirika ya hundani o wana wa Komori hawabadile mashirika wawahi wadoka ger civil armensinu ho wenye mashirika hatema bahazazi opako wajuha ne matajiri ne mashirika pia ya nafsia wajuha waremamba argo wabange bidobano ya lao rais hastahile jilahe peple ne mabahazazi wa Komor hauzu Jean-Marc Jean-Marc wenga mjuwao kaya wende ya kovulaze grupu za mzuani na mmalina ngazija zinurambilwao kaya lezato wa shehiza sha Komor na wuri mwambia nukala magarando ya abahuarangi ya tilwa transfer shanga shukurao mnyezi Mungu au karila wahizani sha vanisa delesta jarumwe michi ngar shukuri yao sha l'occasion sindera indara ya bahu warumu ya mvio hahaya rajara ya kazo centrali inde radio ya mwando la Baraka FM rakabudonjia heni mbaba hanu zendongo zinata zebandi ngasinizo rizabo sukurao na rumu ya mvio rambala magarando ya bahu warangi kampanya raja zamba hatolwa bahazamba atowe sekre leo ngaru mbioni mbabi reshelizane Jean-Marc ikao mwanzo jofanya shirika la mvio makamu rais Jafar mide na wasuali hahaya na suali makamu raisi mamu vaju ti suali ye waziri wa hemali sikuze moteri za kahuja hambaze moteri wahulu ha 7 miliard Jafar vice-president hamba wahulu ha 6 miliard iwa hadisi maili ya lo kinyume wa waili 7 miliard
6 miliard abo wailinga bamatsaliano ngabo dhambi lilomonia Shehani hamba ukaya waziri yanu mapesa ya hanyunyi wa Komori ikawo inde nsaba mwili za hanyu ni wa Komori ya nti mapesa ikawo ngarilwawo aumbangu wetsoka yonzi shayanu ndeze empo za hanyu wo makubali mto wetsaba mwili ya hanyu abondo la duani ihondo durukarubiri iho mamwe iho apese iho haha yande mashirika ne empo shawatsoru ndelera wiyo kabujebera nsukumena nsalwera isako hutubili yamba 7 miliard raipara harumaye banki abunga bonrabo mbili baina ya waziri na makamu raisi na president de la republique ngabo pango na sisi rifanya utafiti ya ukaya mapesa ya hulaze moteri 5 miliard de ya hulaze moteri nyinyi Shehani mtukufu kwamba ukaya 7 Jafar vice president hamba ukaya 6 miliard mimi taba 5 ndiyo mahula na ya warumaze tabuhithi za kitangazaji banu zifanyao 9 miliard dembendu ya toolwa yende ya tsahe ze grupu hizo garanzori juwe abuna ramba ukaya mulwa 7 miliard mulwa 6 miliard mulwa 5 miliard na ritwakimishoka mulwa 7 et 2 miliard ngionda de 2 miliard ngionda tiparo ya mbala baraka tsamba ukaya ngari tuhumuo kanga mu mashababi watuhundauka wabalawana mikoba wa pasmati wale eximbanki wala urenga yereste ya bakisha rwe mapesa heze grupu zaidi ya miliari 2 sho wakati ila rikawaza miliari mfukare zensanunde za hula halafu zembili zitawa leo rifanya utabuhithi wakijimbahani ngayundi hao ka 9 miliari yawe ka 9 miliari moteri zihulwa hasenki yabo batrawa 4 miliari 4 miliari hiyo jamarke wewe wende wakwenda wazi komande uje 4 miliari ndiyo nda ne mrutu humla okaya ngambao shirika lazima asizi yondwe lo muhimu ya bibizamba kena kirilo habiba asizi nabo haribanga bo veraji ekezo leziyo mjoko ripwezitwa wallahi ngarila baba nwe mwanangu maudu ijo mkinake raisi de la republique ijo mkinake waziri ebanda bo konyuka mjarithi yanjo kanuma ratha mjojo mkema raisi mkema waziri mkema gouverneur mkema directeur général shabani nunsia hatu mketwenda hakabila shaindo umma wa Komoro ekakar jadafiyo emishinzi ya hele toifa kanu jwariri ni kwa mapambo banu abungara nzao 9 miliari ya heze group vatuhundwao kaya wahulwa 5 garanzo ja marque ne gouvernement mrambi yobanu 4 miliari ya njia eka 7 miliari ena mrambi yobanu ye 2 miliari ya njia emana lazima waketabuhizi garja warumale habisi ya mwiso de Assisi nationale. Assisi nationale ngiyo le 22. Leo le 6 janvier. Ye principe ya he Assisi rimwambia nukaya wanuwa hidi principe na wonze mrufuma haukabo mwidi confiance ya wanu. Mwidi fikra za wanu. Insa wanapanga fikra ya ukaya ngebidoni fanye mortie nireme Marekani bangu dhurwe Komoro randi sa ze fikira no bandu jonda ze prodi wao babuhesi wa madarenyo waringele katiba la hatu wende waringesha nteshila warumia abo la renyo wahibi principe ya Komoro yawe gouvernement mwibwe principe ya mze bazamba letengwe la 11 août la atendelwa ni mze bafu amsikitiho na mze wangu Sagafu ngamsikitiho abo aminukati kabo hari yawo arumaze ndongo hizo tika uzingeshi dokaya arumaye Asizi ngabatendwao wafanyiwa mwezi wafikira fikira inu wangaliao mwezi wa mando dena mna abode mashirika dena mna yensi ya henda dena mna aumesperi wajo urengwa banu wende wafikirize fikira hizo eke fikira yu aruma mwezi wesa wenjanziani wendo warenge mesperi wabonze waje watunde ze fikira za lawana ne mesperi wa Komoro
waje tena waniki wa mwezi wetudie fikra ila itibanziani na yawe fikra ya mando do paro wandu warumaru mwezi inu kabla homkonsi wende saje jana juzi wende shatsonga daula ya hatu ya rate zabari ukana fongso dai eza jirema katami dabdalana jauhari bala ile jaji yoti darumo mkonsi officiali rangu ishoshi warashandani maspero mkomori wajo wangaleze fikira halafu ekawa tujuze fikira ngwarengwe mesperi wabonze wajeni na wakomori walobonze waje wani kwa mwezi tena wangalezo wahundani wafanya nena mna wala wendesa neze maiti za ajiri neze ajali wakati lekawe tudie ahungu wajo kaya mfulani ngena kosa sababu mfulani nunde ajiri sababu mfulani ya toge mashirika atohenda nrongo mfulani ya tonga ze politiki ze dono kazinji nrongo mfulani ya toge shani ya shitwanda shiste hilo o wakati ila ngwa finalizewe ze fikra jofanywa ne mesper wahundani na bonze ngewo usiku baada ndemezila ya kaziwa wakazewo usiku wahe asizi zijwanisa abo wanu wajoko jarumwe asizi wako atujarumwa deba zinji ngabajo wasomaze pevezala wanarumwa wala wafanyaze odine mesperi wajeni no wahundani awembe mjoko taharume asizi sama haruma zazi zafanyi wa mze sagafu hukaya abo ya komori yenzayo bobdenari haja mathalani wanahe komori wa kwanza wa ulwaya baho wewe ngwendo banando ambe zoko lilihondezi azinafanywa tikanafunfu auje kanafunfu na nswami hilo wewe huidimiliari ndaru ngizobonze haruma sheka ushaka ufanyaze hazi wabanga una miliari shena baho wewe raisi wambuka zendongo izo nrabo izo kweli tirumia mapesa ngabo miliari nzima ndelo konti tikubali mtsaho sama shesama hiyo nganzo urande miliari warenga hiyo yonde namna mzee bazi yafanya zefikira yabo haruma asizi mweshuo kazi zo kazi jafanyia abilika bajaja mesperi wa komoro na wajeni walabonze wahaja ze hazizo kamjafanya kazi hazizo zifanya kabula he asizi ngabarengwa bo mijarada dainuri jaye fumba waba iyo mzee bazi wa zamba ne mesperi wanjiyomi jini mwalinga zijanzuani wanjie waseziso wakomwere ni mruanzi heze fikira zahe bala ni namna jo hutajia waje wanike mesperi wala mesperi waniki wa mwezi tena wangaleze fikira zala wanarume mabavu no wakomoro shaka mnoju wata mjele vende abanda abumrampliseyo mwende mwanike wakomoro mesperi wabo nzembazi ya wavungua no wahundani ba ukwatu jarumu mkonzi wawo wajuko jarumu mkonzi wa prezida mawaziri shemesperi wakomoro walobonze na walohundani wao ndo wabidi wafinalize zihazizahe asizi sheka ngare na ule vendwe iyo seminari ya bagano ngari